Sope dengan si benakan kebatin enda, mari radu ras kita ertoto. Bapa surgawi, Bapa si tandai kami arah anak du Yesus Kristus, ikatakan kami buai bujur kempak kamu Tuhan, ibas lias ras perkuah atendu, go ipaatan kendu kami jumpa, ibas wari sesendah, emkap ate kami, ngelakukan kebaktin ibas minggu enda. Pasundu kami kirina Bapa, ibas kami ngelakukan kebaktin enda. Pasundu serayan Tuhan, pertua kami si mabai setengah liturgi, bagi pendeta kami, si mabai firmandu. Bagi kami kirina si ikut ambil bagian ibas suksesna kebaktin enda, song leader, organis, si ermomo, operator video, enda israhkan kami kubas tandu, enda mesembah toto kami, ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami manusia. Amin. Shalom, bejuah-juah man banta krina perpulungan Tuhan. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Ibas bena kebak tinta, mari dage sidengkehken momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagai perencana pelayanan gerejanta, kubas wari-wari sirah enda. Momo minggu tanggal 6 September 2020. Laporan kebaktin minggu tanggal 30 Agustus 2020. Termna Sipulung, kebaktin umum dilaki 120 kala, diberu 170 siwah kala, KAKR 27 kala, jumlah nakrina 326 kala. Kolekte entah pe persembahan, kolekte kebaktian umum, kolekte ekstra, kolekte KAKR, ipersada krina, jumlahna 3.557.000 rupiah. Berita-berita, sidang runggun, ibas wari minggu tanggal 10 September 2020, ilakokan sidang runggun si pelimakan ibnakan pukul 11 WIB i gereja. Arah momo enda itenahkan kami kerina peserta sidang pendeta, pikaris, pertua diaken emeritus GBKP runggun kilometer 4 lakoreh ibas sidang enda. Berita pasu-pasu tumbuk. Ibas wari Rabu tanggal siwa September 2020 ilakokan kebaktin pasu-pasu tumbuk perjabun si naturangta Dr. Gracia Medina Berupinem, anggota PJJ Rabu Telu, Ras Yuki Pramana Ginting, Eskom, anggota Jemaat GBKP Runggun Batang Serangan Medan. Ibenakan pukul 16 WIB i Grand Aston City Hall Hotel Tijuana, Polside, Jalan Balai Kota nomor 1 Medan. Dr. Gracia Medina Berupinem, anggota PJJ Rabu Telu, anak senina turangta Dr. Edian Pinem, SPD, Ras Insinyur Ratna Ernata Berugi Kemit, anggota PJJ Rabu Telu. Yuki Pramana Ginting, Eskom, anak senina turangta Chandra Ginting, BA, Ras Binasari Brusinu Haji, anggota Jemaat GBKP Runggun Batang Serangan Medan. Persikapan ilakokan ibas wari Selasa 8 September 2020 ibnakan pukul 15.30 WIB ibalai namakan Jalan Jamin Ginting Medan. Sibarem momo ibas minggu enda selengkapna banci si oge arah WA PJJ masing-masing. Turang rasenina ibas minggu enda erlajar kita ngidah ulina perukuran ras sura-sura di bata si enggo isuan kena jadi orang geluh ibas budayanta. Kini ulin teridah ibas kegeluhan rakut si telu, tutur si waluh, perkade-kaden 10.2 tambah sada. Ate di bata gelah persadaan enda jadi dalanta ngelaken kekelengan Tuhanta man teman manusia bagepe man krina tinepa. Arah kebak tinta enda
ate di bata empersingeti kita ulihi karena orang geluh, gelah kita encidahkan budaya geluh si muhuli, subuh ibas cara rukur, pengerana, ras perbahanan, si Bali ras biak di bata. Perpulungan ipindokan kami alu Muhammad, mari radu ras kita kerina tedis. Rende kita arah kitab mendendenta nomor 205 ayat sada. Sembaman bandu jenda nusur lamin Tuhan, bahan sikap kina ukur kami pebadia. Oh Bapa bregelah datang pasu-pasu kami kina endah. Ibas gelar di bata Bapa sinepa kini raturan ngeluh. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihen geluh manusia. Ras ibas gelar kesasi badia, si mereka pentaren guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Dage sirayakanlah pestanta. Labo alu roti silit ije ragi sindekah ragi dosa dengan kejahatan, tapi alu roti sila itama ragi. Alu biak si bersih dengan benar. Sada Korinti 5 ayat 8. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia ras kita ngendeken kitab enden 192 ayat sada. Maria kita ras krina si puji di batang ta perban lia satenae isa kenaman bantape gopulu kita krina pe iba singanenda iba singanenda. Perpulungan kundul. Pujin mandi bata si jadi usihen orat geluhta. Di batanta nggo nepa kini raturun geluh ibas kerina tinepa. La i pelepas di bata kita ndalani kegeluhan enda sisada. Isi kap kena teman geluh rikut ras kade-kade man banta. Gelah lid ingan tanahken keleng ate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lid ingan manusia nampati, raspe isampati. I persada di bata mekita, ibas rakut si telu. Tutur si waluh, perkade-kaden 10 2 tambah sada. Gelah arah persadan enda, reh kuhna ke ngasu penta,
ngelaken kekelengan Tuhan ta man teman manusia bagepe man kerina tinepa. Si pertama selaku kalimbubu, kita idilo mereken dirinta engkelengi, ras mereken tuah pasu-pasu man anak bro. Si peduakan selaku sukut, kita idilo natang-natang kegeluhan seninata, gelah ola ia juru ibas keterbatasenna, bagepe metami man anak bro. Si petelukan selaku anak bro, kita idilo mereken dirinta jadi sinatang-natang dengan si empahaga kalimbubu gelah tambah dolat kalimbubu ibas geluhna. Enda me biak dibata si inggo isuan kena ibas budayanta. Andiko ulina perbahanan Tuhan ibas ngaturkan kegeluhan manusia. Maka pujilah Tuhan. Pujilah ia arkiteken enggo ituduh kena orat geluh si mehuli. Tetapkanlah ibas ukurta, maka kidekah kita ngeluh, lah kita lupa perbahanan di bata man banta. Turiken dengan ajarkanlah man anak-anak ta, ras man kempu-kempunta, gelah turah ibas ia biak ngeluh si mehuli. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, nandangi teman geluh, kade-kade ras kiner sadan, singgo isak kendu man kami. Perukuran ras perbahanan du meisir bahan geluh kami mehuli. Kamu jadi usihan kegeluhan kami. Si puji Tuhan ta aluras kita rende ibas kitab Ndenden nomor 424 ayat sada. Dipuji kami kam dibatasi belin alu ende si Maria suari das pergi kawali kami min segala celus bas percubaan sangat keparat sinar bandue datang tuaras kesenangan pe sangat keparat sinar bandue datang tuaras kesenangan pe. Kinilah ngasupen manusia ngeluh ibas perukuran di bata. O turang rasenina, nggo isikapkan di bata iketan geluh si behuli man bata. Ija kerina kita maharga ras mahaga. Dikune sekali tegun geluh ta jadi kalimbubu. Nggo ngendia kita mereka dirinta engkelengi. Ras jujurkan pasu-pasu man anak berunta. Si bengketi pak sateneng. Turang rasenina dikune sekali tegun geluh ta jadi sukut. Ngongen dia kita mereka dirinta jadi teman arih. Dengan natang-natang kegeluhan seninanta gelah ula ia juru ibas keterbatasenna. Ngongen dia kita metami man anak beru si bengketi pak sateneng.
rasenina, dikune sekali tegun geluh ta jadi anak beru. Enggo ngendia kita mereken dirinta natang-natang dengan empahaga kalimbubu. Gelah tambah dolat kalimbubu ibas kegeluhena. Mari si aku ken salah lepak taman di bata. Alu ngendeken kitab mendenden nomor 53 ayat 1-2. Perpulungan yundang kami tedis. Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap. Lapedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita ibuang kena ibas keterbatasan ras dosanta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nahken katana man banta kerina sing aku ken dosa ras kesalahanna. Dingin jera ibas dosa ras kesalahan tanari nina. Bali ras ganjangna langit ibabo doni nari. Bagai kalme belina keleng atena man kala si kemalangan bana. Bagi dauhna kepultakan arah kesundutan, bageme ipedauhna dosa-dosa anta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagai kalme pengkelengi di bata kala si kemalangan man bana. Si puji Tuhan erkiteken dosa anta enggo i almina, alu ngendeken kitab mendendenta nomor 61 ayat 1. Jumpa ras sekuat hati
Kata di bata sekita ku pengogen kata di bata bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Job 42 ayat pitu 10 sada. Kitab Job 42 ayat pitu 10 sada iogekan kami man banta kerina. Kenca nggodung Tuhan ngerana man Job ni naman Elipas nembeh ateku kam ras teman dusi dua Erkiteken lapayo kai si ikatakan du karena aku. Suruh-suruhun ku Job lah bagi kam maka genduari buatlah pitu jenggi lembu. Ras pitu bajar biri-biri jenari dahilah Job. Persembahkan kerina asuh-asuhun jadi persembahan tutungan guna dirindu. Job karino token kam. Ku begiken pertotonna maka lakam kujuruken. Amin na patut gia kam iukum sueras kesalahan du. Kai si ikatakan du karena aku latuhu. Tapi Job tuhu si ikatakan na. Minter ilakoken Elipas Bildad ras sopar kaisi ikatakan Tuhan. Janah ibegikan Tuhan pertoton Job. Jenari kenca Job pertoto guna teman nasi telu senangka mulihi geluhna ibahan Tuhan. Janah ibrekena man Job kebayakan 2 kali lipat buena asa simbarenda. Kerina senina Job ras turangna, bagepe teman-teman na simbarenda, rendah ia, janah ras ia man-man ibas rumah Job. I apulina Job, janah ikatakan maka ia pekrina ikut rateceda, ibas kini seran si enggo irahkan Tuhan man bana. Sekala-sekala ia mereken duit, ras sada cincin emas man Job. Ketuahan kala si megikan kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Guna ngaloken kata di bata, mari si pubula dukurta ras kita ertoto kita. Di bata Bapa kami sini surga ngatakan bujur kami manbandu ibas jampak senda Tuhan. Iberikan Tuhan kesempatan man kami, muji permuliakan Tuhan, terlebih ngaloken kata Tuhan ibas suari minggundu si badia enda. Tuhan nandangi kri nangaon ni perpulungan du ijapa perikan ibas paksa enda, ibas jabuna sekalak-sekalak. Kuasai alu kuasa kesandu si badia, pepankan katandu Tuhan, gelah katandu sinelokan kami nambahi pengangkaan pengertin, terlebih kini teken man kami, ibas ndalani wari-wari kami donienda. Man kemahendu, berikan Tuhan gagah kengasupan kepentaran, ersepuh babah kemahen Tuhan, nahkan surat-surat Tuhan. Ngerana dage kam Tuhan, kami nggo sikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus, reh kami toto man bandu. Amin. Kata di bata si jadi renungan man banta ibas minggu enda, ibuat erpalaskan berita simriah sini suratkan Johannes bindu 2 ayat sada 12. Katana bagenda. Kerja erdemu bayu ikuta kana. 2 wari kencasi lit kerja erdemu bayu ikuta kana i daerah Galilea.
Nande Yesus ikut ibas kerja Yesus pe ras ajar-ajarna iundang ku kerja Asum enggo keri lau anggur, nina nande Yesus man Yesus, enggo keri lau anggur, kalak sir kerja eda. Ngalawi Yesus, nande, labu man aturun kendu kai siman bahananku, paksangku lenga seh. Tapi nina nande Yesus man serayan ikutken kai si ikatakenna. Ijelit isikapken 6 tambe guna keperluan erburih rikutken adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayan isi tambe alu lau sehdem. Maka idemi kalandai tambe Jenari nina Yesus man kala genduari jaruk lau sitik, jenari baba man sukut ibas kerja enda. Maka ibaba kala andai lau man sukut kerja jenari inanamina lau si enggo salih jadi anggur La yeteh ijanari rehna, tapi serayan sinjaruksa metehsa. Maka idilo sukut si empo, jenari ni naman bana, biasana anggur si muhuli na ngelebe ilakan kalak, janah kenca puas temue minum, ilakan anggur si biasa. Tapi kam sehasa genduari lid ibas kam anggur si muhuli na. Enda mau tanda sengket si pemena ibahan Yesus i kutakana i daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbelin, maka ajar-ajarna tek manbana. Kenca bage laus Yesus resnandena, sembuyak-sembuyakna, bage pe ajar-ajarna ku Kapernaum. Janah ijeme ia kerina ringan piga wari dekahna. Sedina resturang ibas kekelengan Tuhan, tangkas tridah ijeda, arah kata dibata sinialoken kita, kuga Maria Tuhan Yesus, bagepe ajar-ajar Tuhan Yesus, ngergakan peradatan, khususnya peradatan perjabun, rikutkan kalak Yahudi paksa sie. Jadi senina resturang, endape palasna manbanta selaku kalak sirkini teken, maka adat res Injil, adat res berita simriyah, sendalanan. Anem gia lit kange si petembil. Tapi endam salah sada palasna, kuga Yesus i tengah-tengah kalak Yahudi, ngergakan peradatan kalak Yahudi. Ras enda kamu si jadi usihen peman banta, selaku kalak Kristen, kai si harus silakukan ibas kegeluhan enda. Suara seminggu enda si digelari, minggu budaya si peduakan. Alu tema, Yesus ngelayasi adat. Jadi poin si pemena arah kata dibata sini loken kita sedina resturang Yesus ngelayasi adat. Tuhan Yesus labu nentang adat Yahudi singgolit, tapi ibuatna baginna guna ngelayasi sa. Tridah kerehena ku kerja erdemu bayu ikuta kana. Ibas kerja erdemu bayu li silair layas. Jadi maka ikatakan pe Yesus ngelayasi adat, kita kan paksa si elit silar layas ibas kerja demu bayu ikuta kana. Kai silar layas ngokeri lau anggur. Sedina resturang. Njuru kel si mada kerja di kune ibas paksana anggur ilakan. Lakrina nandatkan baginna.
Langa dong paksanai pengadi minum anggur, tapi anggur dango keri. Sirbahan can juru si mada kerja. Bagi umpamana pe kita kerja-kerja kalak karo umpamana, ngoseh paksaman. Nakan langa ser-ser ilakan man sangkep geluh, tapi ngulip kata ibas anak berunari, ngukeri nakan. Di kune enda sempat ibegi jelma sinterem, kuga pape mahan bana juru si mada kerja. Edam sini katakan ijenda, menam-menam lanair layas kerja enda, adi lalit singalaya sisa. Tapi jedam tridak sini na resturang, kuga Tuhan Yesus muat bagin. Megerbet kel nande Tuhan Yesus, minta isingitkan naman Yesus. Sebab itahna, nande Yesus enda itahna, Yesus enda kuasa. Yesus enda ijaba peyaringan mengelayasi, maka men Yesus turikan na. Nande Yesus nurikan man Yesus. Engkau keri lau anggur kalak si mada kerja enda. Senina resturang. Ijenda ma Tuhan Yesus ngelayasi kerja enda. Si penting sidatkan kita ijenda, si jadi usihan man banta, mari. Endam pesan sinuate peseh arah turi-turi nenda. Kita peseni na resturang, adilit kata tenah kerja man banta, subuk kerja meriah, entah pe kerja ceda ate, mari reh kita sebut baginta. Selaku kaikin kita ijet, kai tegunta. Kalimbu bukah, sembuyak seninakah, entah anak beru, entah teman meriah. Mari kerehenta, ngelayasi. Jadi rikutkan peradatan-peradatan kalak karo, begati, kerehenta, petunggungkan, pahagakan, rasa danari, ngelayasi kita reh kubas ada kerja. Jadi megermat kita ije, terlebih-lebih selaku anak beru, megermat kita ije. Gela olah juru kali bubuta si mada kerja Gela olah juru. Terlebih-lebih karena pangan de jende singitkan. Sebab megati kali jadi ibas sada kerja. Adi kerja demu bayu dah kam. Ngome dah hari ia turkan. 3 kali runggu ersikap. Tapi baci jadi bes wari mata kerja lit kam nge si banci lanai erlayas. Ijem kita perlu kerehenta ngelayasi. Jadi ibas kerja megati kalbas kerja-kerja. Persediane karina kane ngom cukup. Tapi kita kan enterem kalak langape lahman ngom bungkusi banci lanai bias biak si bagedah kam mentadingan kan lanai ngelayasi gelarna enggo ngerambengi ngerontangi encedai. Mari siusih Tuhan Yesus kerehena tuhu-tuhu ngelayasi kita pe adirah kubas ada kerja mari ngelayasi bagi Tuhan Yesus. Si peduakan, sekenlah keleng ate nandangi sangkep geluh ta. Erlajar kita arah turi-turin kegeluhan Job. Nguraduras kita meteh maka Job datkan kenisran si mesangat. Anak-anakna keri mate. Erta-erta na pe nggo keri, ras iya pe nggo ugahan. Ibas piga-piga paksa, tuhu mediate teman-teman Job,
Tapi ibas percakapan naras job, ijelanai tridah ia mediate dengan kepate. Kerehenan jumpai job, ngumulihi ibas nggargari karena kesalahan kelepakan job. Sini suruh teman-teman job, aku kelah dosa-dosaan du job. Maka bagi kau sangat na kini serandu, gua apa pelit nge kesalahan perbahanan kelepakan sini lakukan du. Tapi job nurikan mereka jawab teman-teman na. Tapi teman-teman job tetap mersik. Tetap mersik. Lihat nge salah du job ni narusur. Adindai kerehena surah-surana ngapuli ngelayasi ukur job tapi adalah naik nggoncedai. Mereka datang untuk menjustifikasi, menghakimi job. Kerehena lanai ngapuli, lanai memberikan kemalaman ate. Maka kita pe senina resturang, dikudilit senina turang taibas kinisran, mari kita memberikan penghiburan, labo, penghakiman, justifikasi. Adi solusi ela baginta, bagin di bata. Bagin di bata, kerehenta, ngelayasi, ngapuli. Senina resturang ijenda teridah. Kugadi Batam bela job selaku kalak si setia selaku kalak sirkini tekan mandi bata. Maka nina di bata teman-teman job nembah ateku kamras teman du si 2 erkite kelapayo kaisi katakan du karena aku suruh-suruhun ku job la bagi kam endam. Jadi tetap teridah si dinar resturang. Tuhan akan selalu membela orang-orang benar. Maka kai jadi isuruh di bata gelah job ertoto nandangi teman-teman na gelah olah kena hukuman teman-teman neda. Job karino tokon kami di bata. Ku begikan pertoton na makalakam ku jurukun amin na patut giakam yukum sueras kesalahan du. Tridah tuhu senina resturang. Di Batam pepinter perukuran kalak si lepak. Tetap ibere ke di Bata kesempatan gelah manusia ndai erlayas kegeluhenna kedungenna. Jadi di Bata enda erlayas uga gelah kita erlayas. Bagaimana kita bebas kegeluhen enda. Bagi dina tema Yesus ngelayasi adat. Surah-surah di Bata gelah kita ibas kegeluhan edape metah orang ngeluh. Kita ibas kegeluhan eda metah menghuli dengan ratur. Bagi orang ngeluh teman-teman job nai langar layas. Maka ilayasi di bata. Kencang gokrina anak erlayas endam si tridah sinina resturang. Endam si man usihenta suwe respoin si pedua kenenda. Sehkenlah kelang ate nandangi sangkep gelukta. Ayat 10 sada tangka si jenda turikan kerina senina job rasturangna bagepe teman-teman na simbarenda. Teman-teman na simbarenda nalahkan job kencanggor layas ukurna kencanggor i pejore di bata bagepe teman-teman na simbarenda reh ndahi job janah ras ia man ibas rumah job ia pulina job. Enda sedina resturang adinggor layas ukur eda tanda-tandana kita rendahi teman ta siapuli teman tandai. Ia pulina job janah ikatakan maka ia pekrina ikut rateceda ibas kinisran si enggo i rehkan Tuhan manbana. Sekalak ia merekan duit rasada cincin emas man job. Enda. Jadi poin si peduakan sehkelah kelang ate nandangi sangkep geluhta. Kesemalan si bagenda pe ibas kalak karo nai nari ngulit itadingkan nini ta si banikutan sin iglari ngeripe dikunelit si dina turangta ibas kepecetan kinisran sangkep geluhe khususna sembuyak senina ngukurkan kuga gelah ia pula ibas kinisran nari ngeripe iraskan gotoroyong iraskan jadi perbedaan silit ndai iraskan sangkep geluh jadi erlayas.
endam. Jadi arah ogen enda mari dage. Sidahilah teman ta, siapulilah ia, silayasilah kegeluhena. Adilit kuan-kuan kalak karo, maka ijendam tridah kita uga si sampat-sampatan, uga kita gotoroyong, iraskan, baban simberat ndai jadi menahang. Si petelukan sedina resturang, dalankanlah orat ngeluh simbaru. Kita nggo ngalaukan perkohate di bata, kita nggo itebus alu darah Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku kalak singgo itebus, nggo ngalaukan kegeluhan simbaru, jadi marilah sicidahkan orat geluh ta selaku anak-anak di bata. Mari silayasi adat singgolit, olah kita mekarus entah pe menggo ibas dalan kenca. Marilah, si cibalkan dirinta, si buat baginta, selaku kalimbubu, selaku sembuyak, senina, anak beru, jadi orang ngeluh selaku kalak karo, dah kam, megati kel enda, iblaskan, kalimbubu, metami, anak beru, sembuyak senina, medes, melias, nandangi sembuyak seninana. Anak Muhammad kalimbubu. Contoh nencidahkan kehamatan man kalimbubu dah kam. Tetap lit kerja kalimbubu anak berue. Enda salah satu contohna. Ia silampas nareh, ia ka simlawan namulih. Anak beru si metah orat. Tapi anak beru sila metah orat. Ia si melawan nareh. Ia ka silampas na mulih. Contoh sederhana. Senina restoran. Adi ngerana kita karena antusan adat ya, adat. Adat adalah kebiasaan dalam tata tertib kehidupan yang mengikat aturan atau norma hidup dalam suku tertentu. Adik bes kita kalak karo, kebiasaan dalam tata tertib kehidupan yang mengikat aturan atau norma hidup bagi orang karo. Sifatnya berlaku secara umum bagi orang karo. Adat. Jadi, Lid pernah dilakukan penelitian nandang yang anggota GPKP. Penungkunan na bagian dina. Apa yang kam gelutan ikatakanlah ragama entahlah radat. Hasilnya, wow, hasilnya teremen singatakan ca. Gelutan aku ikatakanlah radat asang kelaragama nina gua agak mendue. Adi katakan, kamlah kak kemeragama ini entah banci, nasajat, cirim-cirim iya. Tapi kamlah radat dingin banci megelut kelia. Mergana menbana soal adat ndai. Rikutkan minggu budaya eda, minggu budaya kedua kene eda senina restoran. Kita selaku kalak serkinita kenpela terpersirang res adat. Tapi ingat, kita selaku kalak sirkinita kan singgung ngalokan orat ngeluk simbaru, mari si terangi adat enda. Si terangi adat enda. Jadi kerehentang ngelayasi. Kap maka adi turi-turin karena pradata di bes kita kalak karo ya. Ranan adat nandangi kita kalak karo. Litkapkan adat enda sialokan menakan ibas bertinari seh kita idilo di bata. Ibas bertinari ningene jem tang-tang nakal sialokan pradatan. Mbah manuk embur 7 bulanan. Ngusemal kal ila ko kesedina resturang kenca kita ngalokan berita simberiah henda. Maka adat olah nailit ije peradatan si petembil reskata di bata. Maka karena peradatan silit ngusemal kal ila kokan. Maka pemana mbah manuk embur ila ko lebih kebatin. Mereka kenakan, kita kelit keluarga, kalimbubu mereka kenakan, babanakan, kita anak burunang gondekah sakit. Maka suruh-suruh kalimbubu, nah kentoto, mereka kenakan, gelas sehat, anak burunandai. Ila kau lebih kebatin. Nah kan kehamatan man orang tua,
anak-anak ras kempu nahkan kehamatan man orang tua endang go umur 60 entah 70 tahun gelah maha guna pahaga orang tua gelah meriah digin malam kelati orang tua enda natap anak-anak naras kempu-kempu da pikirana sehat-sehat juah-juah narsada kel arihna maka ilako ke lebih kebatin reban gelar ilako ke kebatin ras debanna senina ras turang endang ngata kenca gereja ngelayasi adat. Kita ngusih kempat Tuhan Yesus. Kita ngusih kempat Tuhan Yesus. Jadi arah adat enda pe si beritakan berita si meriah. Tapi rikutkan kinata ibas paksa enda. Terlebih masa-masa pandemi enda dakam. Uga karena perdalinan peradatan ngutuhu-tuhu meros dengan mekarus. Erkite-kiteken kecibal paksa enda pandemi. Enda kamu si jadi manbanta guna syukuri ras-ras, gelah ras-ras kita ngelaya sisa, olah gelah menggo. Jadi peradatan enda pe tujuna krinana guna kiniulin, guna kiniraturan, bagepe guna pengerakut kinirsadan, iba sangkem geluh. Terlebih bes kita kalak karo. Rakut si telu, merga si 5, tutur si 8 perkade-kadeen 12 tambah sada. Ertina kalak karo ngaku maka pengrakut kinir sadan sadar sedeban na tuhu beteguh adat enda salah sada. Maka mari silakoken ola alu meros ola aru mekarus. Lebih masa-masa pandemi enda ngom semal ilakoken mbah belo selambar ngalari utang adat pasu-pasu pelanga tapi adat nanggo galari dakam pe perlu jadi perukuran harusna ngalokan pasu-pasu maka galari utang adat salah satu contoh maksud kami mbue denga si manlayasan mbue denga jadi mari guna kini raturan ku lebih enda kena kita buat bagian kita labon cedai tapi guna kini raturan dengan kini ulin bagi Tuhan Yesus. Adilai je Tuhan Yesus, lai cukupina, lai layasina kerjae, juru me si mada kerjae. Bagi kami perukuran ta. Maka kata dibata tetap jadi sukut, kata dibata tetap jadi sukat-sukat. Ibas kita ngelakukan peradatan. Lah terpuji gelar dibata. Kita pepaguh ibas kinir sadan. Amin. Ras kita tutup. Katandung go bagikan kami Tuhan. Katandung golokan kami. Pasu-pasu katandung Tuhan. Baci kami erlajar. Kuga Tuhan Yesus ngelayasi adat. Bagepe kuga. Senina restoran job. Bagepe teman-teman na. Ngcidahkan ate kelang. Ngapuli. Job sehenggo terapul pe krinana. Bagi kamu pe surah-surah kami Tuhan kulo beenda. Gelah kami pe anak-anak ndu banci krinana ngelayasi. Ijabah pe kami ringan. Pengasupkan kami Tuhan. Kencang goelokan kami katandu. Ngasup kami muat bagian. Guna ngelayasi ijabah pe kami ringan. Terlebih ngelayasi karena peradatan selaku kami kalak karu. Bujur Tuhan. Pasu-pasu katandu. Ibas Yesus Kristus roh kami bertotoman bandu. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Marilah siakukan kini tekenta. Radukan kena kalak Kristen. Ibas kena paksa ras ingan ibas dunia enda. Ninta dagi ras-ras. Aku tek mandibata Bapa silar sibar kuasana. Sinapalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus. Anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesaksi badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so kliaman, tergelar si Maria. Singna nami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakukon ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen. Petuluarikan ko keke besi mate nari, nangkih ku surga. Perkundul narah kemohon di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmia pagi, ngerana kesinggeluh rasingko mate. Aku tekman kesaksi badia. Jangan halisa ada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Penggalami dosa. Kini keken kula.
kegeluhan sirasa lalap. Amin. Kondul kam. Senina resturang ibas kekelegan Tuhan, di bata engkau nuduhkan orat ngeluh si mehuli, serbahan kegeluhan doni jadi mehuli, guna nginget ras ngergakan kinulin di bataan tae. Sendeskan persembahan pengatakan bujurta, si jadi palas, endes kelah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana harus nakam bersembah mandi bata, sueras bianu selaku makhluk sirukur. Tupung kita nakkan persembahan pengatakan bujurta si puji Tuhan, ras kita rendiarah kita mendenta nomor 450, bagin si pemenang. Endeskan kami man bandu, sada bagin pemerendu, persembahan kami bandu, gelai alo kendu, pasu-pasu duminggela, si taringi bas kami. Ajari dudage kami, bre persembahan bandu. Mari toto kita karena persembahan bagi pertoton syafatar toto kita. O di bata Bapa kami sini surga, ngejap kami pasu-pasundu simparman kami. Bakareh kami kukam ngendeskan persembahan kami. Aloken kam persembahan kami Tuhan. Radu keras persembahan-persembahan anak ndu ibas minggu-minggu enda. Persembahan persepuluhan, persembahan pengatakan bujur, persembahan si jadi adangan guna diakoni, pembangunan sarana, pembangunan gereja sinodal, PI, persembahan-persembahan si deban P. Aloken kam. Dingin pasu-pasundu anak-anak ndu singgung ngendeskan persembahan enda. Sehat-sehat juah-juahan ia, sangap ia ibas usaha ras pendahin nape. Tuhan ngatakan bujur kami membantu perdalinan gerejandu, GBK Perunggun kilometer 4 enda ibas sada minggu enda. Bujur Tuhan pasu-pasundu kirangawan perpulungan dupe, si berulang tahun, tambah umurna tambah kini tekena. Pasu-pasu anak-anak si berulang tahun ibas minggu-minggu enda. Entah lit ngau ni perpulungan du paksa enda pe bas keadaan kurang sehat. Opname ya rumah sakit, entah pe pemulihan i rumah. Totokan kami Tuhan, pasu-pasu anak-anak enda kerinana, malam ya bas penyakit nanari. Sirceda ATP apuli kam Tuhan. Pakaikan pe kami anak-anak du sadar sedeban na guna jadi pengapul ngelayasi selina turang kami sili kelewat kami, entah pe sangkap ngeluh kami. Talit si paksa ceda ate, pakaikan kami selaku kalimbubu, tak sembuyak seninana, tak anak buruna, guna ngelayasi sangkap ngeluh keluarga kami pe. Tuhan pasu-pasu kerana sarayandu, pandita pikaris pertua dia kurikulus emeritus kami. Sehat-sehat juah-juahan pe kerana tetap semangat, ibas ngepkep perpulungan du, ngawan ni perpulungan du, tuhu-tuhu jadi permakan, ibas paksa-paksa pandemi enda pe. Ngawan di perpulungan du kerana banci ielai ikap-kap sah ngawan di perpulungan du penggejapkan maka pengkawali Tuhan nandangi kegeluhanna pasu-pasu kerina Tuhan anak-anak nu pengurus PJJP pengurus kategorial BGP Satuan Tugas COVID-19 GBK Perunggun kilometer 4 pasu-pasu gelah kerinana kami sepengodak sepengole radurus ngawan di perpulungan P ibas muji permuliakan kam Tuhan. Terlebih masa-masa pandemi enda, tetap berikan kami anak-anak gelah megenggeng ibas ngalakan pandemi enda, tetap kami kini tekan man bandu, tetap kami renal man bandu, tek kami ibas Tuhan enggolit enda paksa si payo guna empengadi pandemi enda tek kami ibas paksane berikan Tuhan vaksin tambar, gelah baji kami pulah
ibas pandemi dan hari tu kami maka berikan gegah kengasupan nandangi kami gelah kami tetap megenggang ibas paksa-paksa rekedungan pagi anda kerinana nandangi pemimpin-pemimpin dunia lah kami ngadi-ngadi toto gelah tuhu-tuhu Tuhan lar leja-leja kerinana sehat-sehat ibas ngelai rakyat Sirulo, ibas tetap negarana, terlebih negara kami Indonesia enda. Pasu-pasu pemerintah kami tingkat pusat suku daerah. Bagepe karena tim medis, Tuhan kami masu-masu. Gelah kerenana, olah sadape leja, ibas ngelai pasien-pasien, khususnya pasien-pasien karena COVID. Pasu-pasu Tuhan, tim medis enda PSS juah-juahan. Pasien-pasien di sangana irawat pe pepalem kena Tuhan subuh i rumah sakit bagepe isolasi mandiri i rumah kena Tuhan masuk-masuk saya ingat kami karena saya tutukan kami Bapa sing bekerjaan surga karena khusus kami karena rencana pasu-pasu tumpuk anak kekelengan Tuhan Gracia berupinem bagepe Yuki Ginting ibas tanggal siwah September 2020 henda Tuhan si pada halang abad anak kekelengan dua nenda pe sehat-sehat radu keras kena keluarga sakep geluh keluarga gelah sepaksana ibas pemasu-masun redalan alum huli terpuji pe Tuhan Bapa sing bekerjaan surga kam sing kuhisa pemindon pertoton sinisahkan kami alokan persembahan kami alokan toto kami sebab berah kami anak Yesus Kristus penebus kami amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis bengket kita kubas perpadanan man dibata turang rasenina enggo ite padibata kini raturan dengan kinir sadan alumuhuli manbanta. Uga ngeninta ngaloi kelengate dibatan ta enda. Harpadan aku Tuhan, dikune sekali tegun geluku jadi kaling bubu, kundesken mediringku kelengi ras jujurkan tuah pasu-pasu man anak berungku. Dikune sekali tegun geluku jadi sukut, kundesken mediringku jadi teman ari, dengan natang-natang kegeluhan seninangku. Gelah olah ia juru ibas keterbatasanna. Erpadan pek aku metami man anak beru. Dikune sekali tegun geluku jadi anak beru. Kundesken mediringku jadi sinatang-natang, dengan pahaga kalimbubu. Gelah tambah dolat kalimbubu ibas kegeluhanna. Si puji Tuhan ta aluraduras kita rende. Ibas kitab Denden ta 254 sendekan ayat sadara si petelukan. Disuruh dibata si kalang-kalangan, si sampat-sampatan, asa kengesupan, bue mekap tuhu, siman bahan entah, radu ras kerina, kita dahi kenca, palas tanam pati, emate makua, musi Tuhan Yesus, anggokam nampati, Maria ukurta, adi teman pula, masab kebiaran, jeda tate jadi, disuruh dibata, si kalang-kalangan, si sampat-sampatan, asa kegasupan, bue mekap tuhu, siman bahan entah, radu ras kerina, kita dahi kenca, basampati teman, langarap kelas, pusu peratenta, haruslah meciho, Tuhan arsi muli, iberena lampas, sangapen kapere, asang kita ngalo, isuru dibata, si kalang-kalangan, si sampat-sampatan, asa kengasupan, bue mekap tuhu, siman bahan entah, radu ras kerina, kita dahi kenca. Mari ras kita artoto bagi niajari Tuhan Yesus, artoto kita. Oh Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadiamin, rahmin kini rajandu,
sehlamin pratendu ibas dunia enda bagini surga. Berikan min man kami akan cukup ibas warisi sendah enda. Alemi min salah kami, bagi nelemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah dalani geluh ndu, si menghargai ada pada pedibata, alu tetap nahkan kekelengan dengan kehamatan nandangi temandu raskrina tinepana. Guna jadi gegahdu, alokelah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di batar sinalsal ibabondu, janah melias atena ngenehen kam. I tatap di bata kukam, janah malam atendu ibahana. Amin. Kita ertoto. Bujur Bapa, sada bagi nibas kata kebenaran Tuhan, Engkau idengkahkan kami, janah katandulah jadi geleman kami, ibas kerina dampar kegeluhan kami, bagi pesi, peteguhi iman percaya kami kempak kam, oh Tuhan, janah Engkau iji kejapkan kami, ibas pengarak-arak Tuhan, ibas benananari ras pendungina kebaktin enda, erdalan alu mehuli. Sirang mulih me kami ibas ingan enda dari, janah kamlah si ngarak-ngarak kami, gelah jumpa kami ras keluarga, lid ibas keadaan sehat-sehat. Sasap kendulah salah dosa kami, gelah metunggung kami, iadap-adapan Tuhan. Enda mesembah toto kami, isahkan kami arah anak du, Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami manusia. Amin.